इंतजार करेंगे, फिर आपको दुख होगा। माइक म्यूट मत करो। ओ मैं नहीं कर रहा, कोई दूसरा मॉडरेटर कर रहा है। आप जो है ना मलिक साहब, आप इंसान बने, आप इंसान बने, आप प्लीज जो है ना आप उनसे गुफ्तगू करें। आपके जो भी आपस के मसाइल हैं, खिलाफे खलूफे, जो भी आपके खलीफे खलूफे हैं, आप अपने खलीफे खलूफे अपना जो भी गंद है उसको धोएं, हमें ना बीच में लाए ना। गंद धो लो। ओहो, आप अपनी अपनी बात कर लेना मलिक साहब, आप अपनी बात प्लीज। औलाद के साथ, ओहो प्लीज आप अपनी बात कर लेना, औलाद के साथ आप अपनी कर लेना, और खबीस के बच्चों कर लेना अपनी बात है। कर लें अपनी कर लें भाई, अपनी कर लें। अब उधर करें ना, उधर अकबर साहब की तरफ मुंह करें, उधर अपना मुंह करें, जो भी करना है आपने, ठीक है। अब आप बीच में मुसलमानों को छेड़ेंगे, फिर वो माइक खोलेगा, मैं क्या करूं? म्यूट मत करो ना। और मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, आप बात शुरू करेंगे। माइक क्यों बंद करते हो? तड़ियां मुझे दे रहे हो। मैं नहीं कर रहा भाई, कोई और। मैंने एक दफा भी जम्बा साहब का नाम नहीं लिया। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप करें जी अपना फैसला, आप अपनी बात करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अदवार बताए हैं खिलाफत नाज नबूवत के। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं दूसरे दौर का 13वां खलीफा हूं, तो ये तीसरा दौर कहां से आ गया? जी बताइए। अब आप अपनी जगह पर पहुंच गए हो, आपको इतराज खिलाफत पे है कि खिलाफत का निज़ाम आज दुनिया में, पूरी दुनिया में जमात अहमदिया फैल रही है, हर मुल्क में मस्जिदें बना रहे हैं। कहते हैं हम लावारिस हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लावारिस हो गई हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, और इनका एक इमाम है दुनिया में। तकलीफ तो आपको है, लेकिन तकलीफ लोगों पर इल्ज़ाम तराशियों से नहीं दूर होगी। अमल करो, अपना इमाम बनाओ दुनिया में, दिखाओ लोगों को कि भी हमारा भी ईमान है, इमाम है। इमाम की तकलीफ आपके बाप दादा को थी, आपको है, आपकी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जाएगी। मलिक साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अदवार बताए हैं खिलाफत नाज नबूवत के। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं दूसरे दौर का 13वां खलीफा हूं, ये तीसरा दौर कहां से आ गया? बताइए। मुझे पहले बताओ दूसरा दौर कहां से आया? मिर्जा साहब ने कहा है। मिर्जा साहब ने कहा दूसरा दौर कैसे आ गया? पहला दौर खत्म हो गया था। हाँ, पहला दौर खिलाफत नाज नबूवत का हाँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी दूसरा दौर जो है वो अभी मैं समझाता हूँ। अभी सुन ले, ये तीसरा दौर कहां से आ गया? मैं बताता हूँ। मैं हौसला करना है, हौसला। बात ये है, पहला दौर कब खत्म हुआ? क्या हजरत अबू बकर के फौत होने के बाद पहला दौर खत्म हो गया? नहीं, दूसरी खिलाफत आ गई, हजरत उमर आ गए। उनकी फौत होने पर खिलाफत खत्म हो गई? नहीं, तीसरा खलीफा आ गया। उनके तो फौत होने पर खिलाफत खत्म? नहीं, ये पहला दौर चल रहा है, खलीफा फौत हो जा रहे हैं, दौर पहला खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह दूसरा दौर मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, और ये जब तक दज्जाल, मिर्जा कज़ाब दज्जाल और तेरा कुतिया बदनस्लिया। तो बात ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और मसीह तौबा नौज़ुबिल्लाह से यही समझते हैं। खबीस आदमी, तुम उस काने दज्जाल किसी भौंकने से, किसी कुत्ते के भौंकने, इस खबीस को आप म्यूट कर दें। ये खबीस अब भागना चाहता है, और मिर्जा खबीस का बच्चा है, खबीस लानती पेचस में जो गिर कर मरा के बच्चे में हराम की औलाद माना जाता है। मिर्जा कज़ाब दज्जाल जो टट्टी में अपने गिर के मरा, कज़ाब दज्जाल काना जिसकी 2 आंखें बराबर नहीं थी, उस काने की वजह से ये रसूल पाक पे बातें कर रहा है। मलिक साहब, आपने खुद फरमाया था कि फिर बादशाह जालमाना बादशाह काट खाने वाली बादशाह आ गई, फिर खिलाफत नबूवत का दौर होगा। वो दौर दूसरी सदी से शुरू हुआ। मिर्जा साहब कहते हैं उसका मैं 13वां खलीफा हूं, तो ये तीसरा दौर कहां से आ गया? तो जो बच्चे हराम की, आपने खुद कहा था कि पहला दौर वहां पे खत्म हो गया, फिर काट खाने वाली बादशाहत आ गई, फिर 13वें खलीफा मिर्जा साहब ने अपने आप को कहा है। ये तीसरा दौर कहां से आ गया? मेरा सवाल वही खड़ा है, मैं जंबा साहब को बीच में नहीं ला रहा। किथे गए ने? एक हरामजादे दे नस्ल च ये जरा भौंक रहा है ना, ये नस्ल च फर्क है। किथे देखो हुण इलाम ही नहीं मान रहे, कुरान नहीं मान रहे कि अल्लाह ताला कह रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरे खलीफे बनावांगा मिर्जा साहब दे तशरीह दे मुताबिक।
ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਾ ਕਟਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद 10 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਾ ਹੱਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ बशीरुद्दीन महमूद ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ कि हम तीनों भाइयों में से कोई भी ज़की गुलाम मुस्लिम नहीं है, आइंदा जिंदगी में जरूर पैदा होगा। ना इस गल ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ जाली खिलाफत लैके बैठे ने, जड़ी शहर कटी गई। और मिर्जा साहब कहते थे झूठों की महफिल में भी नहीं बैठना चाहिए, झूठों पर शयातीन नाजल होते हैं। ये अपनी कमेटी से खलीफा बनाते हैं और खुदा के ऊपर इफ्तरा करते हैं कि खुदा ने खलीफा बना दिया। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। ये झूठों का गिरोह है। ये अपनी मस्जिदों पे खुद हमले करवाते हैं। ये यूरोप की हमदर्दियां लेना चाहते हैं, जमात अहमदिया के चंदे खाना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी मस्जिदों पे हमले करवाते हैं और इल्जाम मुसलमानों पे लगाते हैं। की वाक्य है? मलिक साहब किधर गए ने? मलिक साहब नस गया। क्यों नस गया? जवाब कोई नहीं। हुण ना मिर्जा साहब दे इलाम मन रहे हैं, ना कुरान मन रहे हैं। अच्छा, अगे तो मिर्जा साहब दी तहरीरां नूं उन्होंने आख्या कि मिर्जा साहब ने गलत लिखिया है। हुण इलाम नूं भी छड्ड गया। और इलामा नूं भी छड्ड के कहंदा जी मैं नबियां दे इलाम मनदा वां। हुण इलाम भी नहीं मन रहा। आ तो नबियां दे इलाम मनदे ने, मिर्जा साहब को नबी थोड़ी ना। तो वो नहीं मन रहा ना। वो कहंदा जी मिर्जा साहब दा मैं इलाम मन्नांगा। पहले उन्हें तुहानूं ये गल कही है, हुण इलाम भी नहीं मन रहा। वो कुरान तो साबित कीता वे कि पोता मुराद नहीं है नाफला तो। कुरान तो साबित कीता वे सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 80 तो कि एक इजाफी गुलाम की बिशारत दी गई है। उन्होंने भी नहीं मन रहा। हुण कहंदा अकली दलील दिओ, अकली दलील। अकल बहुत है ना मलिक साहब को। हाँ जी मलिक साहब को खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਫਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਅ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਸਾਬਤ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਅ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਯahya अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਬਤ ਕਰ। 12 ਮੁਜੱਦਦ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਮੰਨ, ਬੁੱਢੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਫਸੂਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, दूसरी जगह ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हयात वसी वफात मसीह की बात कुरान से करे, खिलाफत की बात रिसाला वसीयत से करे। ए थल्ले कोई मैसेज बार बार आ रहा है भाई कि अल्लाह माफ करे, यहाँ वो बगैरत भी खत्म नबूवत के मुजाहिद बने हुए हैं जिनके सामने कादियानी कहता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह गालियां देते थे और ये बगैरत आगे से कहते हैं दलील दो, सबूत दो, गाली बताओ। एक ही मैसेज है, दूसरी तीसरी बार मैं सुबह तो देखे ਅਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਤੁ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। समझ आ गई गल। मैनू फीस शेख साहब ने कहंदे सारे चुप कर, कोई बंदा ना बोले। फीस शेख साहब माइक पुत्रों वाला जी जनाब। माओ तू पढ़े लिखे हो कि इंजे ही अनपढ़ी हो? बस तू ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ। मेरे सामने नहीं, तुसी अपने हिसाब नाल दसो भी अपना। तो आलम दीन ते नहीं है मेरा, ना कोई दावा है कि मैं ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼।
ਆਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸੇ ਫਸ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਮਝੋ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ आमिर भाई ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾ ਦੋ ਜਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਾਜ਼ਾ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿੰਡਾ ਗੰਜਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਘੜੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੱਸ ਲੋ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ? ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲੇ। ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸੀ, ਕਾਫਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ मैं अलवल आलम है, सही है गलत है जो भी है, लेकिन सुनने में ऐसा ही आया। बिल्कुल दुरुस्त गल है, लेकिन मसला ये वे कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਅੱਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਅੱਲਮ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बारकैफ ये गल जी तुसें कही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदे किसी गैर महरम औरत नूं ना खुद टच किया, ना उस औरत नूं इजाजत दी कि वो आप नूं टच करे, बिल्कुल। लेकिन ये बदबख्त मिर्जाई मिर्जा साहब दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हर्जा सराई कर रहा सी अपने मिर्जा साहब नूं बचाउण वास्ते। ये जिहड़ी हदीस है ये बिल्कुल बुखारी मुस्लिम च आंदी है। बुखारी दी हदीस है, वमा मस्सत यदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदा मरातिन इल्ला मरात यमलिकुहा, यानी सवाए उस औरत दे जोड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मलकीयत है, यानी आप दी मिलक विच है, आप दे निकाह विच है, या वो आप दी लौंडी है। इहदे अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदे किसी औरत नूं टच नहीं किया। ये बदबख्त मिर्जाई ये जड़ा कह रहा सी, इहदे बारे में तुहानूं पुछना चाहना भी ए सुनो इहदे बकवास। उस वक्त जाया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह, ये होता जा रहा वहां, देखें ये सुनना है वो भी।
इसकी मासूमियत और इसका पुरअमन होना देखना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खातून, एक लौंडी जो थी ना, वो हाथ पकड़कर घूमती फिरती रहती थी, वो मदीना की गलियों में, शहर मदीना या मक्का की गलियों में। अब कोई कहने लग जाओ जी एक नबी आप हमें दिखाओगे वो हाथ पकड़कर लौंडी उसको घूमती रहती है शहर में, भाई नहीं मिलेगा आपको। सवाल होता है फी नफ्सी। अगर आप कहोगे जी ऐन ऐसा ही मिले, वो तो मुहाल है। अब लूत अलैहिस्सलाम के अलावा आप किसी और नबी को एक क्या बात? अरे बात तो डिमांड बता रहा हूँ ना। आप एक चीज बीच में अच्छा बात सुनिए ना आप मुझे। बात तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर एक लौंडी घूमती रहती थी मदीना में, बच्ची थी, हम इधर 6-7 साल की भी होगी, तब भी हम जी यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहे। उसवा तो वही है हमारे लिए। उसवा हसना कौन है हमारे लिए? आपने कहा उसवा हसना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे ना मिसाल। भाई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई, सुन लीजिए ना, अगर कोई ऐसी लड़की, ऐसी बच्ची जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका निकाह हो सकता है, अगर वो हाथ पकड़ कर चल सकती है, टच कर सकती है, तो फिर मिर्जा साहब को भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कोई उनके ऊपर क्यों एतराज थी? ये हाल था कि एक लौंडी मदीना की लौंडियों में से आपका हाथ पकड़ लेती और अपने किसी भी काम के लिए जहां चाहती आपको लेकर चली जाती थी। हाथ पकड़ा, चले जी, जहां कोई भी काम पड़ा चले गए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जहां भी। पहले तो लोग जंगलों में उस वक्त जाया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये होता क्या था वहां? देखें ये क्या कर रहे हैं आप ये, यानी साथ उसने हाशिया राई भी की और कहा कि पहले तो लोग जंगलों वंगलों में भी चले जाया करते थे। ये है मिर्जाइयत जो सोशल मीडिया पर नंगी नाच रही है। और फिर आप कहते हैं कि इन मासूम अहमदियों को पुरअमन अहमदियों पर धावा बोल दिया। ये मैं कल असल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी है आमर महमूद की, जो इनका कादियानी ग्रोह का वहाँ पर पाकिस्तान में तर्जमान है। वो कहता है कि पुरअमन और मासूम अहमदियों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है, इनके खिलाफ लोगों को मुश्तिल किया जाता है, भड़काया जाता है। और ये मासूम और पुरअमन अहमदी जमात अहमदिया पाकिस्तान के तर्जमान आमर महमूद ने रबवा में होने वाली दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में मासूम और पुरअमन अहमदियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और तहरीर मुसलसल जारी है। इन अहमदियों की मासूमियत और इनका पुरअमन होना ये हम आपके सामने पेश करते हैं। इसको सुनकर आप बताएं कि वाकई ये पुरअमन और मासूम है कादियान। बताएं जी, ये जो आपने बकवास सुनी है, इसके बाद इनको आप पुरअमन और मासूम अहमदी मानते हैं हफीज शेख साहब? देखें अहमद नजीर साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि बतौर अहमदी इनको इस किस्म की तालीम दी जाती है। एक इंडिविजुअल आके करता है। दूसरा वो ये जो कह रहा है हदीस, मुझे नहीं मालूम है, आपको मेरे से ज्यादा अंदाजा है, ऐसी कोई हदीस है भी या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। वो कहता है कि जी ऐसी एक हदीस मौजूद है, लेकिन आपने ये बात सुनाने से पहले ही कह दिया कि नबी जो है वो अपनी औरतें जो उनकी अपनी मलकियत हैं, बीवियां हैं या लौंडियां, उनके अलावा किसी के साथ मतलब उसको टच नहीं करता। तो अब ये जो कह रहा है कि वो लौंडी थी, लेकिन वो ये नहीं वजाहत कर रहा है ये लौंडी किसकी थी। मदीने की लौंडी थी जी, वो ये थी, फलानी थी, जो भी थी। अब अगर तो मुझे नहीं मालूम है इस हदीस की हकीकत के बारे में, मैं नहीं जानता हूँ ये हदीस है या नहीं है। अगर है बिलफर्ज, तो फिर अगर वो उनकी लौंडी थी तो वो फिर मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें कोई इतराज होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ अगर ऐसा है और वो लौंडी भी बकौल आपने कहा कि जो उनकी लौंडी हो या उनकी अपनी औरतें हों, अपनी बीवियां हों, उनके अलावा नहीं वो किसी के टच करता नबी, तो फिर उस हवाले से तो ये एतराज नहीं बनता अगर इसमें कोई हकीकत भी है तो। भाईजान बात ये है कि वो जो लौंडी वाली बात कर रहा है ना, वो तो इतनी सी बात है जिस तरह आपको कहीं जाना हो
تو آپ کہتے ہیں نا میں گیا، میں نے وہاں سے کار پکڑی اور میں اسلام آباد کو روانہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کار کو ہاتھ میں پکڑا. لَتَأْخُذُوا یَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ لٹرلی آ کے پکڑا اس نے، یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا، کیونکہ متعدد دیگر حدیث بخاری میں موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا. ہم بھی یہی سنا ہے، یہی سنتے ہیں. سنا نہیں حدیثیں ایک سے زیادہ، میں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، درجنوں حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مطلب کواری لڑکیوں سے بڑھ کر ام المومنین کہتی ہیں کہ آپ میں حیا تھا، آپ میں کواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا تھا. تو یہ تو بالکل جو وہ حدیث موجود ہے، لیکن وہ جو اس سے استدلال کر رہا ہے نا کہ جنگلوں میں لے کے چلے گئے، یہ تو ساری وہ بکواس کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کی بات غلط ہے، لیکن اس کو پوری احمدیت کے ساتھ منسوب کرنا. اب دیکھیں عامر نذیر صاحب، سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی، اس نے اس میں بکواس کی، غلط لکھا. اب تھا تو وہ مسلمان ہی، اب کیا کہا جائے کہ یہ مسلمانیت، یہ مسلمان ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے سارا اسلام ہی غلط ہے. وہ انڈیویجول غلط ہے نا، ایک انڈیویجول غلط ہے. اس کے لیے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پوری اہل سنت والجماعت جو ہے، کیونکہ سلمان رشدی نے ایسی اسٹیٹمنٹ لکھی اپنی کتاب میں، لہذا پوری امت یا اہل سنت جماعت جو ہے وہ سارے کے سارے یہی ہیں، ان کی تعلیم ہی یہی ہے. ایسا کہنا مناسب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر تو یہ تعلیم ہو مرزا صاحب کی اس طرح کی پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کہنا چاہیے. لیکن اگر ان کی تعلیم نہ ہو، ایک بندے کا انڈیویجول فیل ہو، تو پھر اس کو انڈیویجول ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو پوری جماعت پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے. اس بات سے تو میں متفق ہوں. لیکن اگر یہ تعلیم مرزا صاحب کی نظر آ جائے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسا درست ہوگا. کوئی آپ جو چیز بتائیں گے اس کا سیاق و سبق تو دیکھنا ہی پڑے گا. میں نے تو نہیں آج تک ایسا پڑھا مرزا صاحب کی کتابوں میں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کریں یا کہیں. ہاں یہ چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا ملک صاحب تھے تھوڑی دیر پہلے ہی، آپ نے کہا جی وہ کدھر گئے، وہ شارپ شوٹر صاحب مرزا صاحب کو لان تان کر رہے تھے، پتہ نہیں دجال کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے مثال دے دی کہ بھئی عیسائی بھی ایسے کہتے تھے. انہوں نے کہا جی اس نے شروع کر دی ہے شاطمیت، اس کو نیچے اتارو، اس کو وہ کرو، اس کو یہ کرو. میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی معاذ اللہ ان کی وہ کرنی ہے. لیکن اگر ایک بندہ ریفر کرتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کو بھی تو یہ کہتا ہے، تو تم کہو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی عامر نذیر کو اگر فلاں شخص پاگل کہتا ہے، مجھے بھی پاگل کہہ رہا ہے، تو کیا فرق پڑا؟ عامر نذیر پاگل ہو گیا، اس کو پاگل کہا تھا، کوئی فرق نہیں. اب لوگ کہیں کہ جی تو عامر نذیر کی شاطمیت کر رہا ہے یہ کہہ کے. میں تو حوالہ دے رہا ہوں کہ فلاں بندے جو ہیں کرسچن جو ہیں وہ عامر نذیر کو پاگل کہتے ہیں، تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے، یا اس میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ بھی تمہارے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فلاں بندے کو، فلاں کو بھی تو یہ کہا جاتا تھا. یہ میں اگر آپ مرزا صاحب کا کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں جانتا. لیکن اگر مرزا صاحب صرف یہ کہیں کہ ہاں بدلے میں تم بھی شاطمیت کرو اور ایسے ایسے کہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ ہو لیکن تم کہو تاکہ اگلا چپ ہو جائے، تو پھر یہ بات غلط ہے مرزا صاحب کی بھی. میں اس کو غلط ہی کہوں گا، میں نہیں اس کو جسٹیفائی کروں گا. بھائی اصل میں یہی تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم ہے مرزا صاحب کی کہ جب بھی ان پر کوئی اعتراض ہوتا تھا، یہ اعتراض مرزا صاحب کی زندگی میں بھی کیا گیا کہ غیر محرم عورتیں ہیں وہ آپ کی ٹانگیں دباتی ہیں. پھر غیر محرم عورتوں میں آپ کا بیٹا بشیر الدین محمود بے پردہ گھومتا ہے. وہ اندر جس حصے میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں بشیر الدین محمود احمد داخل ہو جاتا ہے، بے پردہ ان میں گھومتا ہے. تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا
جو یہاں دیا جا رہا ہے. نہیں لیکن اس کا کوئی حوالہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا, صرف خود سے لگا دیا گیا؟ یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی حوالہ بھی دیا گیا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ پہ یہ لگایا تھا الزام, گو کہ سچا نہیں تھا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی پاک ایسے تھے, لیکن لوگ تو کہتے تھے ان کو ایسا, لوگ تو کہتے تھے. تو وہ اب اگر اس کا حوالہ نہ دیا جائے, صرف یہ کہہ دیا جائے لوگ کہتے تھے, حوالہ نہیں دیا, تو پھر تو بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر اس کا کوئی حوالہ دکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تو بکواس کرتے ہی ہیں, فرق تو نہیں پڑتا. معاذ اللہ کوئی نبی کریم کو برا بلا کے تو اس کا مطلب ہے وہ برے بھلے ہو گئے؟ نہیں. لیکن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ لوگ تو کہتے تھے ان کو, لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس طرح اسی پنجابی کہنے ہیں کتے بھونکتے رہے, کسی نے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس قسم کی بات اگر ہو, لیکن اگر ہاں یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ مجھے کوئی فلاں شخص ایسا کہ جواباً تم بھی اس کو یہ والا اس طرح کہہ دو تاکہ وہ خاموش ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, لیکن تم اپنی طرف سے یہ کہہ دو, جھوٹ ہی کہو لیکن کہو تاکہ اگلا خاموش ہو, پھر تو بات ہی غلط ہے. بات یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ جو الزامی باتیں کی جاتی ہیں نا, جی اس طرح کے الزامات کو بیان کیا جاتا ہے, بھلے وہ الزام موجود ہو یا نہ ہو, یہ بھی اصل میں اگلے کا منہ ہی بند کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا. کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہیں, کو ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہاں جھوٹے تھے اعتراضات یہاں بھی جھوٹے ہوں. یہ کوئی دلیل ہوتی ہے کسی اعتراض کے جھوٹا ہونے کی؟ دیکھیں, اگر مرزا صاحب کی کتاب سے عامر نذیر صاحب, جو مجھے آپ کے سوال کا جواب سمجھ آتا ہے, اب ہم نہیں جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اگر مرزا صاحب کی کتاب سے یہ نکال کے دکھا, وہ دکھا دیا, وہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا جی وہ کنجڑیوں کی اولاد ہے تو فلانے ہیں تو یہ ہیں ڈمکانے ہیں, اگر جواب میں کہوں جی احمد رضا بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یار تم یہ توہین کر رہے ہو احمد رضا بریلوی کی؟ مطلب میں نے آپ کو لاجواب تو کرنا ہی ہے نا. آپ نے مجھے مرزا صاحب کی کتاب سے ایک بات دکھائی ہے, اس کو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیش کر رہے ہیں, میرا پوائنٹ آف ویو آپ نہیں سن رہے, تو پھر میں تو کہوں گا اچھا یار اگر مرزا صاحب نے ایسے کیا تو امام احمد رضا بریلوی نے بھی تو اپنے ادھر لکھا ہے, آپ مجھے آگے سے لان تان کریں, اٹھا کے نیچے ماریں کہ انہیں بکواس کرنے لگ گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے مطلب یہی ہوگا کہ اب آپ میں ہمت یا حوصلہ نہیں ہے اپنے بندے کی بات سننے کا. آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا تو نام کیوں لے رہا ہے, ہم تجھے مرزا صاحب کی چیز دکھا رہے ہیں, تو سیدھا سیدھا ان کو برا مان اور ان کے اوپر لان تان کر. تو احمد رضا بریلوی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تجھے نہیں جانا چاہیے, تو توہین کر رہا ہے ہمارے بڑے کی. اتارو جی تھلے لاؤ, بکواس کرنے لگے تھلے سٹو, میں پھر کی کراں؟ اے گل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی سوال مرزا صاحب کی زندگی میں پوچھا گیا ہو کہ بھئی غیر محرم عورتوں سے آپ کانوں دبواتے ہیں, اور مرزا صاحب اسی الزام کو اٹھا کے مرزا صاحب یا مرزا صاحب کا مفتی ان کی موجودگی میں الحکم اخبار کا حوالہ ہے, وہ یہ جھوٹ بول دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیر عامر نذیر صاحب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ جن بندوں کا حوالہ دے رہے ہیں, مرزا صاحب ٹانگیں دبواتے تھے, مرزا صاحب یہ کرتے تھے, مرزا صاحب وہ کرتے تھے, مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے ہم نہیں مانتے بشیر احمد ایم اے کو, ہم نہیں مانتے مرزا بشیر الدین محمود کو. میری بات سنیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جی لاہوری 1914 میں علیحدہ ہو گئے, لاہوریوں نے کوئی وقت مرزا صاحب کے ساتھ گزارا کہ نہیں گزارا؟ کہ نہیں گزارا. صرف وہ مرزا صاحب آتے تھے 2 سیکنڈ کے لیے ملتے تھے لاہوریوں کو اور اس کے بعد چلے جاتے تھے, اس لیے مرزا صاحب کو, یہ تو بچے تھے, چھوٹے بچے تھے یہ. مرزا صاحب آپ مجھے بتائیں, ڈاکٹر بشارت احمد کی مجدد اعظم آپ نے پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں اس میں کہیں لکھا ہے مرزا صاحب ایسے فوت ہوئے, مرزا صاحب کو یہ ہو گیا, ایک بڑا دست آیا, ایک چھوٹا آیا, ان ٹانگیں دبواتے تھے, عورتوں سے ملتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے؟ نہ مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہے, نہ کسی اور نے. ان کے بچوں نے آ کے پتہ نہیں کہاں سے سیرت المہدی بنا کے, جو کوئی اس وقت 17 سال کا تھا, کوئی 14 سال کا تھا, کتنی زندگی گزار لی. مجھے بتائیں 14 سال میں سے آپ مائنس کریں اپنی 7-8 سال کی عمر جس میں بچے کو کوئی ہوش نہیں ہوتی,
7-8 साल के बाद ही बच्चे को कोई होश वास होती है, कोई उसको बातें समझ आनी शुरू होती हैं। उन 7 सालों में इन्होंने हर काम देख लिया जो किसी ने नहीं देखा। ये पहली बात तो ये हम इस चीज को मानते ही नहीं है। जो सीरत अल महदी है ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई बात सच्ची नहीं की गई। अपने पता नहीं किसी मुफाद की वजह से इस किस्म की बातें की गई हैं। जितना नुकसान इन चीजों से जमात अहमदिया को पहुंचा है इनकी वजह से और कोई नहीं। आप जैसे भी कल एक हवाला दे रहे थे कि जी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा कि लाहौरियों ने हमें काफिर कहा है तो हमने उनको, आपने तो उनका दिखा दिया। अब लाहौरियों का कौन सा दिखाना है? वो भी तो कोई दिखाए ला के कि ये देखो जी ये मौलवी मोहम्मद अली की किताब है, लिख रहा है ये काफिर पक्के काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप मुजद्दद आजम पढ़ें, वो भी सीरत ही है, हजरत मसीह मौद की सीरत ही लिखी हुई है। मुझे उनमें ये चीजें दिखाएं, टांगें दबवाई, मालिश करवाई, एक औरत नहा रही थी तो इनको नजर नहीं आ रहा था तो वो हो गया, वफात के वक्त ये ड्रामे हुए, सब कुछ हुआ। ये सब गलत चीजें हैं और ये कोई अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए कि जी कल को आपको कोई एक जैसे लाहौरियों पे इल्जाम लगा दिया, लाहौरिया कहते हैं जी मिर्जा साहब भी कभी कभी कर लेते थे तो खलीफा साहब करते हैं तो क्या हो गया। लाहौरियां ते पाती गल कि भी इंज पाओ ना दे उत्ते कि मिर्जा साहब भी इंज करते सी ते असी कर लिया ते की होया। तो ये चीजें हमारे लिए इनकी सीरतुल महदी बिल्कुल 0/0 है। हम उसकी किसी बात को ऑन ही नहीं करते हैं। हमारे पास हमारी जो मौजूद हैं चीजें, आप उनमें हमें दिखा दें, हम उसका आपके जवाब दें। नहीं, सीरतुल महदी की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब की जिंदगी में अल हकम में इस तरह की बातें छपी हुई और मिर्जा साहब का अपना तरीका भी यही था कि वो मुखालिफ का मुंह बंद करने की इस तरह के इल्जामी जवाबात, जिस तरह की यहूदियों की बात पकड़ के ईसाइयों का मुंह बंद करते थे, ऐसे ही मुसलमानों का मुंह बंद करने के लिए, मुसलमानों के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बातें मंसूब करना और साथ साथ अंबिया की तरफ बातें वो मंसूब करके अपने आप को जस्टिफाई करना, ये तो मिर्जा साहब का इसमें सूरतुल महदी का यही काम आज है जो मरबी कर रहे हैं। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आमर महमूद कह रहा था कि ये मासूम और पुरअमन अहमदी है, भाई ये जब बोलते हैं इनकी इस्मत और इनका अमन जो है वो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि कौन सा अमन है इनकी जुबान के अंदर से जो निकलता है और कौन सी इस्मत है जो टपकती है। हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बिलखसूस और दीगर अंबिया पर बिलअमूम ऐसे भौंकते हैं जैसे कुत्ते भी नहीं भौंक रहे होते, अल्लाह गवाह है। और ये तालीम वो सही कह कर गया है आज़म सैफी कि ये अंदाज मसीह मौद का है, मैंने कोई अपने पास से तो नहीं अपनाया। मिर्जा साहब भी यही तरीका अपनाते थे और मैंने उसकी बात को दुरुस्त पाया है क्योंकि मिर्जा साहब का भी ये तरीक उनकी किताबों में, उनकी तहरीरात में मौजूद है। तो इसके बाद अगर मुसलमानों को तकलीफ होती है, मुसलमान मुश्तिल होते, अब वो अपने नबी का इमेज या तो उस तरह का मान लें जिस तरह का ये मिर्जाई पेश करना चाहते हैं। ये तो मिर्जा साहब को बचाने के लिए करते हैं ना कि नबी पाक भी माज़ अल्लाह ऐसे औरतों से वो टच करते थे और औरतें उनको छूती। या तो वो अपने नबी का तसव्वुर ज़हन से बिगाड़ लें। मुसलमानों के ज़हन में तो नबी का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। वो तो इस तरह की गंदी बात अपने नबी के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां से वो ये सुनेंगे वो तो जाके उसको वज जाएंगे, मर जाएंगे कि ये बकवास कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है हमारे नबी पर को। तो ये है मसला। ये कहने को तो मासूम बने हुए हैं, कहने को तो पुरअमन बने हुए हैं, लेकिन हकीकत में है ये आस्तीन के सांप। अमन पर देखें, आप जब ये कहते हैं कि जी मिर्जा साहब की ये तालीम है, चलें थोड़ी देर को मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। ये मिर्जा साहब की ये तालीम है तो इसके ऊपर जमात अहमदिया लाहौर क्यों नहीं चल रही? आप मुझे अलहदा होने से पहले 1914 से पहले और 1914 के बाद आज तक आप मुझे दिखाएं कि लाहौरी जमात का कोई बंदा, आखिर आप चलो इतना नहीं जानते लेकिन इतना तो पता है ना लाहौरी जमात वजूद में है,
آپ کے علم میں کبھی آیا ہے کہ جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے, وہ نبی پاک پہ شاتمیت کرتے ہیں, مرزا صاحب کو کچھ کہو تو وہ اٹھا کے جواب میں نبی کریم کے بارے میں وہی مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ ایسے ان کو معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتے تھے اور یہ اور وہ سب کچھ. آپ جائیں, ہماری ویب سائٹ آپ کے پاس ہے, سیرت الخیر البشر کے نام سے مولانا محمد علی صاحب کی کتاب ہے, جس کو انہوں نے انگلش میں بھی لکھا ہے, محمد دی پروفٹ. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی کتاب لکھنے والا بندہ اگر آپ نے پڑھی ہو, آپ کی نظر سے گزری نہیں گزری مجھے نہیں معلوم, لیکن پڑھیں اگر نہیں گزری سیرت الخیر البشر, تو مجھے بتا دیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص گستاخ رسول بھی ہو سکتا ہے. جس وقت اس کو مرزا صاحب پہ کچھ کہو گے تو یہ اٹھ کے آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ اس قسم کی عرضہ سرائی کرے گا. مولانا محمد علی صاحب کی یہ کتاب عرب ممالک میں باقاعدہ یونیورسٹیوں نے اجازت لے کے کہ ہم اس کو اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کو ٹرانسلیشن میں آپ کو کہیں گے, میں نے شاید آپ کو بھیجا بھی ہوا ہے, کوئی میرا خیال ہے مصر کا ہے یا بحرین کا, وہ ہے کوئی منسٹر ہے ان کا مذہبی امور کا جو بھی ہے, اس نے اجازت مانگی ہے کہ ہم اس کو عربی میں کر کے یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں. اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ اس میں ایسی کوئی چیزیں لکھی گئی ہوں تو وہ پڑھوائیں گے. نہیں کہا جاتا لاہوری جماعت کے بارے میں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کے کوئی قصیدے پڑھیں یا ان کا وہ کریں, لیکن آپ مجھے کوئی ایسی کتاب دکھا دیں جماعت احمدیہ لاہور کی کہ جی جس میں معاذ اللہ کوئی ایسے حوالے دیے گئے اور مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کیا گیا ہو نبی کریم کے اس میں لا کے. ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرت صاحب کی تعلیم ہے, اگر تعلیم ہے تو دونوں کے لیے ہے, پھر ہم بھی وہی طریقہ استعمال کریں گے جو حضرت صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح جواب دو اور اس طرح معاذ اللہ شاتمیت کرو. نہیں ہے یہ بات, یہ ان کے اپنے انڈیویجول ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں, میری یہی سمجھ میں آتا ہے. پھر شیخ صاحب بات اصل یہ ہے کہ لاہوری گروہ جو ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے انداز سے کہیں جھلکتا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اصول میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈس ایکٹیو ہیں, بہت حد تک ڈس ایکٹیو ہیں, بہت زیادہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں, بہت زیادہ مناظرے ان کے ہمیں دکھائی نہیں دیتے, بہت زیادہ بحث مباحثے اور ان کی تبلیغ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہ تو جو قادیانی گروہ ہے یہ تو بڑے بڑے انہوں نے مناظرے بھی مسلمانوں سے کیے ہیں, اور تبلیغ کے نام پر بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر بہت ایکٹیو ہیں. یعنی آپ کی نسبت اگر آپ اپنی گنتی کریں تو آپ کے علاوہ کون ہے لاہوری گروہ کا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے؟ اپنی آپ گنتی کر لیں, اور دوسری طرف مطلب ایک آپ ہیں 99 میں قادیانی ہوں گے, ایسا ہی ہوگا نا, 99 سے ہی آپ کی تشبیہ ہوگی نا, تو آپ کا وجود تو ان کے بالمقابل 1% ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, وہ تسی پنجابی دا محاورہ نہیں سنیا کہ ایک دانا دیگ وچوں کڈ کے دیکھی دا صرف, تو باقیاں دا آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ باقی پکے نے کہ نہیں. اے نہیں ہوندا کہ ایک کچا ہے تو باقی پک گئے نے, تو تانوں اندازہ ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس طرح نہیں کرتے. آپ کے سامنے آپ وہ گئے وہ شگری کے پاس, آپ کا اس نے کیا, انصر رضا کا بھی اس نے کیا, عامر عزیز کا بھی اس نے کیا, تو عامر عزیز آیا وہاں پہ اس نے دیا. اور یہ نہیں ہے, عامر عزیز جو ہے وہ اس کے پاس بھی گیا تھا, یہ جو آپ کا مرزا جہلمی صاحب جو آج کل اندر ہوئے ہیں, اس کے ساتھ بھی جا کے اس نے ڈسکس کیا ہے, سارا کچھ کیا. وہ اس قسم کے پلیٹ فارم پہ جاتے رہتے ہیں, لوگ ہمارے بات کرتے ہیں, لیکن اس طرح ہائپر ہو کے آ کے کہ جی ادھر براڈ لگائی جائے اور اس قسم کی باتیں کی جائیں, یہ پتہ نہیں اب کیوں ہائپر ہو گئے ہیں یہ لوگ. نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ نہیں کرتے, مناظرے ہوتے ہیں. میں آپ کو گانا کا بھجوا دیتا ہوں, گانا میں مناظرہ کیا ہے جماعت احمدیہ لاہور کے مبلغ نے, لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ آپ کے مبلغین آ کے بتائیں گے جی اس نے ہمارے ساتھ مناظرہ کیا اور اس میں اس نے شاتمیت کی ہے نبی کریم کی. ایسا کہیں نہیں ہوگا. یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر اپنے عقیدے پر کسی نے مرنا چاہتا ہے کوئی, تو وہ قرآن نے تو کہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, آپ زبردستی کسی کو نہ کہیں کہ بھئی آپ اسلام میں واپس آ جائیں. اس پہ مرنا چاہتے ہیں مریں, لیکن گستاخیاں تو نہ کریں, شاتمیت تو نہ کریں. یہ تو باولے ہوئے پڑے ہیں, ان کا تو اتنا زہر ہے جو یہ اگل رہے ہیں, اور اپنے لیے میری نظر میں اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پرسوں ربوے کا, ٹھیک ہے ایک بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شراب پی کے یا نشے میں یا کسی کے اثر میں آ کے
पिस्टल लेके, बंदूक लेके किसी इबादतगाह पर हमला करके वहां पर निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, ये बात नहीं होनी चाहिए भाईजान। लेकिन सोचना चाहिए कि इस तरह के वाक़या जब होते हैं तो इनके पीछे क्या वजूहात है। क्या कोई बंदा इस तरह का हाइपर होके इस तरह कर सकता है? आपका क्या ख्याल है कि मुमताज कादरी ने अगर उसको गोली मारी है तो उसका कोई जाती तस्वीर से कोई झगड़ा तो नहीं था ना, हुआ तो वो इमोशनली ना किसी बात पर हाइपर ही हुआ ना। जब इसकी बात उसने सुनी तो ये कह लें कि आप कि किसी ने उसको मजहबी तौर पर उसका ज़हन जो उसकी ज़हन साजी कर दी, कारी क्या नाम है उसका, वो जो रावलपिंडी वाले, चलें वही कर लें कि उसी ने कर दिया या किसी और ने कर दिया, 1 मिनट के लिए मान लें। लेकिन उसने बहरहाल जो काम किया है हाइपर होकर एक एक्शन जो लिया है वो सारा मजहबी जज्बे की वजह से किया गया है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मजहबी जज्बा कभी किसी बंदे का, हर बंदा जो मजहबी जज्बे में जुनून में आके कोई एक्शन लेता है ना, हर वक्त वो दुरुस्त नहीं होता, किसी का गलत हो सकता है, किसी का सही भी हो सकता है। तो बहरहाल हम इसके हक में तो नहीं है, पर ये मैं आपको सिर्फ बावर कराना चाहता हूँ कि मिर्जाइयों ने शातमियत की इंतहा कर दी है। अभी ये जो मैंने बकवास आपको सुनाई है, ये किस बेबाकी से बकवास कर रहा है, मासूम नबी की मासूम जात पर किस तरह भौंक रहा है। ठीक है, मेरी नज़र में तो ये मिर्ज़ा साहब की ही तालीम है लाहौरी उस तरह से, लेकिन रिएक्ट नहीं करते उस तरह से, उसको फॉलो नहीं करते उस पर, यानी उसको अपना बना के असूल बना के लोगों से उस तरह की बहस मुबासा नहीं करते, तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना, ये मासूम नहीं है, ये लोगों को, लोगों की सोचों में, लोगों के ख्यालात में जहर घोल रहे हैं। तो ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये करके मासूम अहमदियों पर हमले हो रहे हैं, लोगों को भड़काया। भाई भड़का तो आपके बंदे रहे हैं, ये भड़का नहीं रहा आपके ख्याल में? ये जो आजम सैफी जो बकबक कर रहा था, ये भड़का ही रहा है ना। कौन मुसलमान ये बकवास सुन सकता है कि उनके नबी के बारे में ये बकवास कर रहा है, कह रहा है कि उस वक्त तो लोग जंगलों में फिर जाते थे, आई वो आके हाथ पकड़ा और वो ले गई जिधर को मर्जी, तो उस वक्त तो लोग जंगलों तक जाते थे। वो आगे से तड़प रहा है कोई बंदा, वो कह रहा है यार कुछ शर्म करो, कोई हया करो। अपने पास से बीच में बातें ऐड भी कर रहे हैं। एक तो हदीस से इस्तेदलाल गलत ले रहे हो और मासूम नबी की ज़ात पर बकवास कर रहे हो, ऊपर से अपने पास से हाशिया रही कर रहे हो। तो ये जहर है जो ये घोल रहे हैं लोगों के सोचों में, ख्यालात में। मेरी बातें सुनते हैं मिर्ज़ाई, मुझे पता है अभी भी बाहर बैठ कर कहीं सुन रहे होंगे, तो बाद में वहाँ बैठ कर मातम करेंगे कि ये देखो जी ये लोगों को उकसाता है। भाई उकसा आपके बंदे रहे। ये मैंने वीडियो अपलोड की थी रात को सोने से पहले, ये जितनी आजम सैफी की बकवास है ना, ये कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर किसी मुसलमान के सामने ये बकवास करे, ये वाली बकवास जो उसने की, मैं कहता हूँ कमजोर से कमजोर मुसलमान भी होगा वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा। जो उससे बन पड़ेगा वो करेगा इसको रोकने के लिए, लेकिन ये उसके मुंह से बकवास नहीं सुनेगा। ये बकवास तभी की जा सकती है जब आप सोशल मीडिया पर दूर दराज कहीं बैठे हुए हैं, तो जो मुंह में आता है बकते जाओ, भौंकते जाओ। कौन सा किसी ने आगे गोली मार देनी है आपको? आप इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पर लोग दूर दराज के मुल्कों में बैठे हैं। बहरहाल तालीम तो वही है, लेकिन इन्होंने कोई ज़्यादा ही उसमें ना काम चुक लिया है। बाद में रो रो के तो ड्रामा भी करते हैं कि हम तो मासूम हैं। तो वो आमर महमूद जो है ना, इनका तर्जमान जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका नंबर मिले ना, उसको मैं ये उसके मरब्बियों की कारकर्दगी यहाँ की भेजना चाहता हूँ। तो भाई तुम्हारे मरब्बी तो यहाँ पर राजपाल की किताब पढ़ रहे हैं, तुम कह रहे हो कि ये मासूम अहमदी हैं, पुरअमन अहमदी हैं, लोग मौलवी भड़का रहे हैं, मौलवी लोगों का मतलब गुस्सा दिला रहे हैं, मुश्तिल कर रहे हैं। मौलवी का कसूर नहीं है, अपना रवैया देखो, अपनी तबलीग का स्टाइल देखो। मौलवी बहरहाल जो ईमान रखता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम ज़ात के बारे में, पाक ख्यालात रखता है, वो तो भड़केगा ये बकवासें सुन के। वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? तो
وہ امر محمود صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو راجپال کی کتاب ہے اس کو اگر پڑھا جائے، پڑھنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کتاب میں کچھ مسلمان علماء کے یا پرانے لوگوں کے حوالے لکھ کر ان کی کتابوں کا ریفرنس دے کر کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس چیز کا کیا کیا جائے؟ اس یعنی یہ تو ایسی بات ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم نے وہ لونڈی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ یہ اگر راجپال کی کتاب میں بھی اس قسم کی کوئی حوالے جو غلط ہیں نبی کریم سے منسوب کیے گئے، لیکن وہ کتاب کسی مسلمان کی کا حوالہ دے رہا ہے، اس کا صفحہ لکھ رہا ہے، اس شخص کی پوچھ پرتیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ادھر آؤ، تم نے یہ جو کتاب لکھی اس میں تم نے لکھا وہ راجپال جو الو کا پٹھا وہ اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دے رہا ہے، یہ تم نے کیا بات منسوب کی ہے نبی کریم کی طرف؟ اس کو درگزر کر دینا چاہیے احمد صاحب۔ اگر آپ کا اشارہ مقدس رسول باجواب رنگیلا رسول کتاب کی طرف ہے تو بات یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، وہ مخالف کے الزامات کو صرف اتنے ہی الزامات کو اٹھاتا ہے جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے ہوتے ہیں یا ان پر حاشیہ رائی کی ہوتی ہے کہ بھئی اصل حقیقت اتنی ہے، حدیث میں صرف اتنی بات لکھی ہوئی ہے اور باقی یہ سارا حرام زادہ جو ہے وہ اپنے پاس سے بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے معصوم نبی۔ لیکن اگر وہ حوالہ نہ دیں گے، اگر اس کا ریفرنس نہ دیں گے تو آپ سمجھا ہی نہیں پائیں گے نا، کہ سمجھانے کے لیے پوری بات تو بیان کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے سمجھانے میں، اپنی بات کو بیان کرنے میں اور مرزا صاحب کے دفاع میں راجپال کی کتاب پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تو اس کے جواب دیے نا کہ بھئی بخاری میں حدیث تھی یوں، اس نے لانتی نے اس کو یوں مروڑا، اس میں اپنے پاس سے یہ حاشیہ رائی کی، جس طرح یہ اعظم سیفی کر رہا ہے، جنگلوں میں لے جاتے تھے، جہاں مرضی لے جاتے تھے، اس طرح کی بکواسیات اس نے خود اپنے پاس سے کی ہیں، اس طرح کی بات وہاں حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا سمجھانا، یہ تو ہو گیا ان کا دفاع اسلام، دفاع عصمت نبی۔ لیکن مرزائیوں کا راجپال کی کتاب پڑھ کے لوگوں کو سنانا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں راجپال کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، اس کا ان دونوں باتوں کو کوئی آپس میں ہے کمپیریزن؟ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا احمد علی صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو باتیں یہ کر رہے ہیں ایسی باتیں نہیں، اور آپ کی بات اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہاں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ تو نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ واقعی یہ بات ہے کہ اس قسم کی بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، پاکستان میں کر کے دکھائے، کوئی ہو، چاہے لاہوری اندھی ہو، چاہے قادیانی ہو، کر کے دکھائے، پھر اس کا نتیجہ اس کو خود نظر آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو نا میں نے دیکھا ایک دو موقع پر آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ کا زیادہ قصور ہے، شاید آپ وہ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بات غلط منسوب کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں میں حمایت میں، اس چیز کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوں گا کہ جی اگر وہ نبی کریم کی یہ چیز بیان کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں تو میں اس کی بل حمایت کرتا ہوں، نہیں۔ لیکن اگر آپ کے لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ مرزا مسرور احمد جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم گالیاں دو، اس طرح جواب دو، یہ کرو وہ کرو، میں نے کہا نہیں جی، میں نے تو، آپ نے بھی، یہ میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی، 2-3 مہینے ہی ہوں گے جس وقت انہوں نے، ان کے خلیفہ نے ان کو منع کیا کہ بھئی مت یہ سوشل میڈیا پہ ایسے کام کرو، مجھے پتہ لگا ہے تم ایسا کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ شاید تم احمدیت کی خدمت کر رہے ہو، غلط ہے، مت گالیاں دو۔ اس کے بعد آپ لوگ ہی تھے نا جو نے بتایا کہ یار یہ تو اپنے خلیفہ کی بھی بات نہیں مان رہے، وہ منع کر رہے ہیں کہ مت گالیاں دو، تو یہ پھر بھی دے رہے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ آ کے اوپر بیٹھ کے کہے کہ جی ان کا خلیفہ ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ گالیاں دو، اور میں بس یہ بیان کروں کہ نہیں بھئی وہ تو ابھی چند دن پہلے ویڈیو بھی آئی ہے، خطبے میں بھی کہا ہے کہ نہیں کرو ایسا کام، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں، میں تو ایک جو تھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ میں کچھ اور بات کرنے لگا تھا، میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ ان کی حمایت اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کو یک طرفہ مظلوم اور معصوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل
मासूम और मजलूम हैं और इन्होंने कभी किसी का दिल भी बेचारों ने नहीं दुखाया, ना इनके लिटरेचर में कोई ऐसी बात लिखी हुई है, ना सोशल मीडिया पर ये इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं और इनकी एक तरफा परसिक्यूशन हो रही है। वो आपके कई रवैयों से, कई बातों से मुझे लगा कि आप उनकी हमायत कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हम कानून को हाथ लेने को तो गलत कहते ही हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए। अगर कोई बंदा कानून को हाथ में लेकर किसी मिर्जाई के साथ जुल्म ज्यादती करता है ना, तो उसको भी सामने रखना चाहिए, लेकिन उसके पस मंजर को भी सामने रखना चाहिए कि ये वाकया हुआ क्यों है, इसके पीछे क्या बात है। तो दोनों को मद्देनजर रख के इजहार ख्याल करना चाहिए, ना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि वो हो देखो अहमदी बेचारे, अहमदी बेचारे, बेचारे बेचारे बेचारे। भाई बेचारे नहीं है, ये बेचारे नहीं हैं, ये कुत्तों की तरह नबी अलैहिस्सलाम की जात पर सारा दिन भौंक रहे हैं। मैं आपको सबूत दे चुका हूं कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अगर ये सामने हो, और अभी इसके आगे इसने लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ उनकी बेटियों के बारे में बकवास की है ना, हालांकि वो बात और है, और इसने कुछ और उसको भी ऐसे जिस तरह ये हदीस को मरोड़ा दिया है ना, जिस तरह से हदीस को इसने बदला ना, अब सुनना जरा लूत अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी बेटियों के बारे में इसने क्या बकवास किया। जमाते अहमदिया पाकिस्तान पेश कर दी कौम के सामने से, तो ले जाओ, बहुत पाकिज़ा है ये। उन्होंने कहा हमें तो दिलचस्पी। इन अहमदियों की मासूमियत और इनका पुरअमन होना, ये हम आपके सामने पेश करते हैं। इसको सुनकर आप बताएं कि वाकई ये पुरअमन और मासूम है कादियान। ये पेश कर दी कौम के सामने से, इनको ले जाओ, बहुत पाकिज़ा है ये। उन्होंने कहा हमें तो दिलचस्पी नहीं है लड़कियों में, मतलब ना निकाह ना बारात कुछ भी नहीं। और 2-3 लड़कियां थी उनकी सारी, और पूरी की पूरी कौम के हवाले कर रहे हैं। उसने कहा इनको ले जाओ, उनके साथ कर लो जो कुछ करो। वो कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है लड़कियों में। तुझे तो पता है हमें किन चीजों में इंटरेस्ट है, हम तो लौंडों के दीवाने हैं भाई, हमें लड़कियों में क्या इंटरेस्ट। और हजरत वो कह रहे हैं लड़के ले जाओ मेरी। तो बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है। आयत नंबर 77 से कहां तक है? 79 तक। 79 तक। अच्छा, ये सूरह हूद की है 77 से 79, उसमें एक बात लिखी हुई है। तो इसमें अब आपका सवाल क्या है? अरे भाई रहने दे, मेरा कोई सवाल नहीं है दोस्त। आप दोबारा सवाल कर लेना। ये 3 सवाल पूछ गए आपसे, आपने तर्जुमा भी कर दिया उसको और हद से ज्यादा भी पढ़ दिया, फिर भी आप पूछ रहे हो क्या सवाल है। अब यही सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं। मुझे पता चल गया कितना जवाब दोगे आप मुझे अपनी बोर्ड पर बुला के। सैफी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हजरत ने अपनी लड़कियों को आगे कर दिया था कौम के। ये क्या माजरा था, ये समझा दीजिए आप मुझे कि वो कौम आई और वो कौम लड़कों में इंटरेस्ट रखती थी, तो हजरत वो अपनी लोडी आगे कर रहे हैं कि भाई इनसे काम चलाओ आप, ये पाकीज़ा है, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी जो तुम करने आ रहे हो ना मेरी लड़कियों के साथ करो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। ये क्या? ये देखिए, सुने आपने अल्फाज। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उस कौम को कहा, वो कौम कहती थी कि हमने लौंडेबाजी करनी है, वो लौंडेबाजी करना चाहते थे, और लूत अलैहिस्सलाम के जुम्मे क्या बकवास ये लगा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझ। अच्छा देखिए, क्यों अपनी लड़कियां पेश कर रहे थे पूरी कौम के सामने, किन से निकाह करती? आप सुन लो किन किन से निकाह करती वो बेचारी। कौम आई, कौम के सामने उन्होंने अपनी लड़कियां पेश कर दी, इसने कहा ले जाओ, क्या उनके साथ कर लो जो कर। किधर लिखा है जो करना है कर लो, ये किधर लिखा है? तो वो क्या करने के लिए आ रहे थे? खालिद साहब आप पीछे देखे ना, इतनी बेहयाई, इतनी शातमियत, इतनी गुस्ताखियां, इतनी हाशिया राई, मतलब खातमुन नबीयीन के लफ्ज के साथ हाशिया राई करके आपने खत्म नबूवत का अकीदा खराब करने की कोशिश की, नया अकीदा घड़ने की कोशिश की। चलें, किसी ने बर्दाश्त कर लिया, किसी को बुरा लगा। यार नबियों के बारे में यूं हाशिया राई करनी कि कौम आई, वो लोंडेबाज कौम थी, वो लोंडेबाजी करना चाहती थी, और लूत अलैहिस्सलाम उनको माज़अल्लाह अपनी बेटियां पेश करें। 2-3 बेटियां थी उनकी, सारी कौम को वो दे रहे, वो कहते इनके साथ कर लो जो करना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये हराम ज़्यादा मुसलमानों के सामने होगा, कौन बर्दाश्त करेगा यार। हफीज शेख साहब, अगर ये हरामज़ादा नहीं होगा तो कोई जज्बाती, जुनूनी, मजहबी सोच में
मतलब अपने जज्बात पर कंट्रोल ना रखता हुआ वो किसी और के सर में जाके मार देगा कोई पत्थर। ये हरामजादगियां तो ये सारे खुद कर रहे हैं ना। ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मासूम पुरअमन अहमदियों के खिलाफ मौलवी भड़का रहे हैं, मौलवी इश्तियाल दिला रहे हैं तकरीरों और तहरीरों के जरिए से। यार मौलवी तकरीरें और तहरीरें करके इश्तियाल दिला रहे हैं। मैं एक बात ये कहूँगा, जैसे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया लाहौर से, अगर मैं कोई बात करता हूँ तो मेरी जमात उसको ऑन करती है या मुझे ऑन करती है कि नहीं करती। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हर बात यह नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है आप पहले जाके इस चीज़ की तस्दीक करें। इस शख्स को जमात एज ए मेंबर अपना तस्लीम कर रही है या उन्होंने इसको अपॉइंट किया हुआ है कि तुम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाओ और जाके हमारी तरफ से ये बातें करो। भाई ये तेज बंदा है, इस चीज की आप तस्दीक करा लें, फिर शायद आपके ऊपर कुछ और हकायक खुलेंगे। ये पेड बंदा है, ये हर महीने उनसे तनख्वाह लेकर अपने बच्चों का पेट खास कर रहा हूँ बहुत दबाना कि एक नहीं, तो सोशल मीडिया करवा लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बस। अच्छा चलें, अगर कोई नई तहकीक करवानी है तो करवा लेंगे, लेकिन पहले मेरे पास आज तक यही इंफॉर्मेशन है कि ये सहारनपुर से है, लेकिन अब वो वहाँ पर पंजाब में कादियान के करीब ही एक जगह, पहले दिल्ली के करीब था, अब ये कादियान के करीब ही एक जगह है, वहाँ पर एक इबादत गाह में बाकायदा अपॉइंटेड है और वहाँ से तनख्वाह लेता है। तो ये तो बंदा तो ऑफिशियल है, ये तो नहीं है कि ये कोई बंदा ऐसे ही है कोई गली में जाने वाला अनपढ़। दूसरा ये है कि ये तालीम इसकी बेस भी है, ये नहीं कि वो बगैर बेस के बात कर रहे, उसने बेस है, सब कुछ है, लेकिन मैंने आपसे जो बात की है उसको आप वेरीफाई करवा लीजिए। इसकी बेस भी है, ऑफ कोर्स जो उसके पास इल्म है या जो जमात का इल्म है, तो ऐसा तो नहीं कि इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मौजूदा वक्त जमात ऑन कर रही है, उसको उन्होंने अपना ऑफिशियल नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है, क्या वो उसको पे कर रही है? यू हैव टू वेरीफाई दिस थिंग्स बिफोर कि आप कुछ और इसके ऊपर वो करें, तो इस चीज़ को आप वेरीफाई कर लें। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको पता करवाने की। अब मैं बिजी होने लगा, मैंने सिर्फ असल में ये बातें 2-3 आपके गोश गुजार करनी थी कि भाई ये इन्होंने उदम मचाया हुआ है सोशल मीडिया पर, और ये मैं आपको बताऊं कि ये सख्त तौहीन अमेज़ रवैया है, सख्त इश्तियाल अंगेज़ी है, लोगों के मजहबी जुनून को भड़काने वाली और शोला दिखाने वाली बात है। जो इनकी तबलीग है वो सारी की सारी यही है। सिंपल सवाल पूछा जाए भी मिर्जा साहब पेशाब क्यों नहीं आता था, रोटी क्यों नहीं खाते थे, कपड़े किस तरह के पहनते थे। आमर भाई कमेंट खोल दांगे बंद ही रहना नहीं, हुण बेशक बंद कर लो, बराड़ ही थोड़ा वक्फा कर लो, मैं रेस्ट करनी थोड़ी, कोई हुण गड्डी अनलोड होने लगी तो मैं थके मैं थोड़ा रेस्ट कर ला। मैं क्या कि ये जो है ना आपका इनके बारे में वो सॉफ्ट कॉर्नर, मुझे बेकसूर बंदे के साथ ज्यादती हो तो अफसोस जरूर होता है, लेकिन जब पता ये चलता है कि एक कम्युनिटी है वो अलातूल ये कंटिन्यूसली ये बकवास बाजियां कर रही है सोशल मीडिया पर, तो हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं कि जाहिर है इन हरकतों का यही अंजाम होना है। देखे ना, मैं एक अपनी मिसाल छोटी सी देता हूँ कि वो है सिद्धू है ना, वो बड़ा ही मुझे उसका अफसोस हुआ, बेचारा इकलौता बेटा था, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं कई उन्होंने कहा कि नहीं आ तो चुकी सी। वो हमारे इमरान भाई हैं, वो कहता है मेरा छोटा भाई है वो भी बड़ा पसंद करता, कहता है गाने सुनाए अब्बा जी को, तो अब्बा जी कहते हैं इन्हें मरना ही सी, इन्हें आते चुकी सी। जब किसी बंदे ने आते चुकी हुई होती है तो लोग कुछ ना कुछ जरूर ये कहते हैं कि भाई जब आपने आते चुकी हुई है तो आपने मरना ही है, इसका यही नतीजा निकलना है ना। अपना एटीट्यूड भी देखें, अपना रवैया भी देखें, अपने करतूत भी देखें, इनका तो यही नतीजा निकलेगा। अपने आप को या सही कर लें या फिर इस तरह के नतायज आते हैं तो उनको डाइजेस्ट करें। जो मरता है उसके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ के ना तो उसको कब्र में दफना के तो करो कार। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका डिस्कस करने का मेरे साथ।
ठीक है अली भाई, मैं थोड़ा वक्फा करने लगा, फिर इंशाल्लाह बात। चलो बड़ा टाइम दे रहे अमर साहब, फिर किन्ने देर ब्राड लाई जे 4.5 घंटे चला लीजिए, सुकून लंघ गए थोड़े 4 घंटे 4.5 घंटे। चलो सही हो गया। ओके अल्लाह हाफिज। कोई नहीं।